अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हमने आयत नंबर 109 से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो पढ़ने से पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वद्दा चाहते हैं, कसीरुन बहुत लोग, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, लव काश, यरुद्दूनकुम वो फेर दें तुम्हें, मिन से, बादी ईमानिकुम तुम्हारे ईमान के बाद, कुफ़ारन काफिर होने की हालत में, हसदन हसद की वजह से, मिन से, आदि मौजूद, आफुसिहिम अपने दिलों में, मिन से, बादी इसके बाद, मा जो, तबय्यना ज़ाहिर हो गया, लहुम इनके लिए, अल हक़ हक़, फ़अफ़ू तो तुम माफ़ कर दो, वस्फ़हू और दरगुज़र करो, हत्ता यहाँ तक कि, यअतिया लाए, अल्लाहु अल्लाह, बिअम्रिही अपना हुक्म, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला कुल्लि शैइन हर चीज़ पर, क़दीरुन क़ादिर है। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़ारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा, अहले किताब में से बहुत से लोगों ने इसके बाद कि इन पर हक खूब ज़ाहिर हो चुका है, अपने दिली हसद की वजह से ये चाहा कि काश वो तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की तरफ फेर दें, तो तुम इन्हें छोड़ दो और इनसे दरगुजर करते रहो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पे इस आयत मुबारका में यहूदियों का इस्लाम की हक़ानियत मालूम होने के बाद यहूदियों का एक तमन्ना थी, यहूदियों की तमन्ना थी कि जो मुसलमान हैं वो काफिर होकर मुर्तद हो जाएं। तो उन्हीं की ये जो तमन्ना है इस आयत में बताई जा रही है। जंग उहद के बाद यहूदियों की एक जमात ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को माअज़ल्लाह मुर्तद होने की दावत दी। इन बुज़ुर्गों ने सख्ती से रद्द कर दिया और फिर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर इस वाक़े की ख़बर दी। हज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बेहतर किया और फलाह पाई। तो इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। और यहाँ हसदा इसका वर्ड यूज़ हुआ है। हसद की वजह से इस्लाम की हक़ानियत जानने के बाद यहूदियों का मुसलमानों के कुफ्र इर्तिदाद की तमन्ना करना और ये चाहना कि वो ईमान से महरूम हो जाएं, हसद की वजह से था। इससे मालूम हुआ कि हसद बहुत बड़ा ऐब है और इसकी वजह से इंसान ना सिर्फ खुद भलाई से रुक जाता है बल्कि दूसरों को भी भलाई से रोकने की कोशिश में मसरूफ़ हो जाता है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि वो इससे बचने की खूब कोशिश करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसद से दूर रहो क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को। और फिर यहाँ पे फ़अफ़ू तो तुम माफ़ कर दो, ये वर्ड यूज़ हुआ है। तो कफ़ार के साथ जंग के ज़रिए बदले लेने की बजाय नरमी की तमाम आयत का ये हुक्म कि वो जहाद की आयतों से मनसूख हैं, जैसा कि इस हुक्म के आखिर में ख़ुद फरमा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए और वो हुक्म जहादो क़िताल का है।
کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور وہ حکم کیا ہے کہ جہاد و قتال کا ہے۔ اور یہاں پہ یہی بات کی جو ہے وہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم انہیں چھوڑ دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ تو حکم کیسے لائے اللہ؟ اپنا حکم جہاد سے لائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نیکسٹ آیت، وَأَقِیمُوا اور قائم رکھو الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو دو الزکاۃ زکوٰۃ، وما اور جو تقدموا تم آگے بھیجو لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، من کوئی خیرن بھلائی، تجدوہ تم پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان بے شک اللہ اللہ، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھ رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ ترجمہ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دنیوی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقویٰ کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی مشورے میں مشغول ہے تو اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہی یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے ہے، اگر کسی نے نیک اعمال کیے ہیں تو وہ اس کا بدلہ بھی پالے گا، کسی نے بھلائی کی ہے کسی کے ساتھ وہ اپنا بدلہ وہاں اللہ کے ہاں پائے گا، اور اگر کسی نے کوئی اپنی برائیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں تو وہ بھی اپنا بدلہ ضرور اللہ کے ہاں پالے گا، بے شک اللہ ہمارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا کریں گے ہم اینڈ پہ کہ اللہ پاک ہمیں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور دوسروں کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آپ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ آیت سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔